खूब सरस आज ओगरधाम मुकामे समग्र बनासकांठा वावथाद और पाटण जिल्लानो क्षत्रिय ठाकोर समाज જ્યારે આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર અહીંયા ભેગા થયા હોય ત્યારે આ સમાજને બંધારણ તરફ લઈ જવા માટે અહીંયા આપણા સમાજના સંતો મહંતો રાજકીય સામાજિક આગેવાનશ્રીઓ અને ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર જ્યારે ભાઈઓ બહેનો વડીલો અને યુવાનો જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે 21મી સદી ચાલી રહી છે। આ યુગની અંદર કદમથી કદમ મિલાવીને ચાલવા માટે થઈને આજે આ સમાજના આગેવાનોએ જ્યારે સમાજને હાકલ પાડી છે અને તમે બધા જાણો છો કે ગુજરાતની અંદર સૌથી વધારે મોટી સંખ્યા ધરાવતો કોઈ સમાજ હોય તો એક ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ છે। चाहे बनासकांठा हो मेहसाणा हो गांधीनगर हो साबरकांठा हो अरवली हो कच्छ हो गांधीधाम हो साहेब गुजरातना 30 जिल्लानी अंदर सौथी वधारे बहुमती धरावतो समाज एक क्षत्रिय ठाकोर समाज छे। त्यारे आजे आपणा आगेवानो आपणे जे बंधारण जे आपणे मार्गदर्शन आपवाना छे ए मार्गदर्शन हेठळ आ समाजे चालवानुं छे। अने तमे बधा जाणो छो के समग्र गुजरातनी अंदर साहेब ठाकोर समाज बंधारण नक्की करे एटले साहेब समाजनी अंदर नाना मोटा व्यसनो होय कुरिवाजो होय अंधश्रद्धा होय आ तमाम जे परिबळो आपणा समाजनी अंदर घर करी गया छे ए परिबळोने नाथवा माटे थईने आज आपणे बधा भेगा थया छीए। अहींया ज्ञानीबेने कह्युं के कोईना नाम नथी लेवाना पण साहेब आनंद ए वातनो छे के बरदेजी बधा अमे रस्ता में आवता था साहेब 2 किलोमीटर सुधी हजू लाइनो छे 2 किलोमीटर सुधी हजी मारो समाज चालतो आवे छे। विचार करो लाखों नी मेदनी अंदर आजे मारो समाज भेगो थयो छे। आनंदनी वात ए छे के आगेवानो ज्यारे समाज ने बोलावे छे त्यारे उघाड़ा पगे मारो समाज दौड़ीने आवे छे पण समाज ने आजे जे पीरसवानुं छे ए खूब अगत्यनुं पीरसवानुं छे एटले कोई उतावळ ना करता शांति थी बधा बेचजो। अहींथी बंधारणना जे पण नियमो छे नियमो पूरा ना थाय त्याथी आपणे अहींथी हलवानुं नथी। खरेखर तमे बधा खूब मोटी संख्यानी अंदर पधार्या छो त्यारे नतमस्तक वंदन करी मारी वात विनूं छुं। जय हिंद, जय माताजी।